Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, malam teman-teman semua. Oke, lanjut lagi ya ke Toba pengolahan makanannya. Kalau yang belum pernah nonton video ini mungkin bisa lihat video yang pertama. Di situ saya sedikit jelasin bahwa saya belajar SSW buat pengolahan makanan ini cuma 5 hari. Itu dari satu channel YouTube, yaitu dari channel YouTube-nya Wakai Papa. Nanti channelnya saya masukin di deskripsi untuk link channel Wakai Papanya. Nah, saya itu belajarnya cara ngehafalin saya ini dengan cara metode disebutin berkali-kali. Mungkin kalau misalkan memang kalian malas nyebutin, bisa kalian dengar video ini atau mungkin sambil bisa lihat videonya, karena nanti bakal saya sebutin sama kayak yang video pertama. Jadi ya cukup dengerin aja ya, saya rasa bisa hafal lama-lama ya. Kalau misalkan sekali dengerin, sekali play videonya nggak bisa, mungkin sekali lagi, 2 kali lagi kayak gitu. Semoga ini bisa membantu teman-teman semua. Langsung saja kita mulai. Salmonella zooxanthellae, bakteri Salmonella. Salmonella zooxanthellae, bakteri Salmonella. Salmonella zooxanthellae, bakteri Salmonella. Salmonella zooxanthellae, bakteri Salmonella. Campylobacter, bakteri Campylo. Campylobacter, bakteri Campylo. Campylobacter, bakteri Campylo. Campylobacter, bakteri Campylo. Coeng Vibrio, 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 Coeng Vibrio. Yasai, sayuran. 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 Gyuniku, daging sapi. 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 Cokuniku, daging-dagingan. 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 Idomizu, air sumur. 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 Keirang, telur ayam. 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 Keirang,
telur ayam, keirang, telur ayam, keirang, telur ayam, keirang, telur ayam, keirang, telur ayam, keirang, telur ayam, keirang, telur ayam, toriniku, daging 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 ayam. Kaiswino, gyokairui, seafood atau makanan laut. 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 Kanetsushimasu, memanaskan. 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 Yobo taisaku, pencegahan. 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 Ketsubeng, BAB berdarah. 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 Ika bawah. 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 Ijo atas. 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 Pangzume kalengan. 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 Kizu luka gores. 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 Kizu luka gores.
Kizu luka gores. Kizu luka gores. Kizu luka gores. Chorishimasu memasak. 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 Hozonshimasu menyimpan. 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 Shinkupaku shokuhin makanan kemasan. 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 Bingzume botolan. 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 Kokurui sereal. 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 Mame kacang. 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 Nimono makanan rebus. 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 Fukutsu sakit perut. 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 Oto muntah. 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 Hakike mual. 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 Kokyu konnan, kesulitan bernapas. 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 Kokyu
konnan, kesulitan bernapas. Kokyu konnan, kesulitan bernapas. Kokyu konnan, kesulitan bernapas. Kokyu konnan, kesulitan bernapas. Kokyu konnan, kesulitan bernapas. Kokyu konnan, kesulitan bernapas. Iya, sekian dulu ya teman-teman untuk kotoba yang di video kali ini. Mungkin nanti dilanjut lagi. Ini udah kepanjangan. Semoga kalian bisa cepat hafal, nanti ujiannya bisa lulus. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Makasih sudah nonton.